Ako ste i vi jedan od onih koji su izdali Kopaonik ili možda razmatrate da budete jedan od tih, evo jedne ideje koje vam može biti interesantna. Bad Kleinkirchheim. Naučih konačno da izgovorim. Međutim, odmah i upozorenje. Ako vam je želja da pobegnete i odmorite se od naših ljudi, tome se ne nadajte. Srpski, hrvatski, bosanski i ostale verzije tih naših jezika dominiraju u Bad Kleinkirchheimu. Od staze za skijanje, kafića, bazena sa toplom vodom, gondole, pa do supermarketa, svuda ćete čuti jezik koji razumete. Čak i oni koji izlaze iz kola sa tablicama Vijena progovorit će po naški. Neke će stvari ipak biti pomalo drugačije, mislim drugačije bolje. Ski staze u Bad Kleinkirchheimu će uglavnom biti savršeno pripremljene. Ukoliko nema dovoljno snega, na stazi će biti veštački sneg. Sve staze i žičare uglavnom rade. Staze su prilično dugačke i prilično široke, tako da posle jedne vožnje gondolom imat ćete pred sobom padinu gde ćete moći 10 minuta da efektivno skijate. Ok, neko možda ne voli gondolu zbog skidanja skija, ali ako vam se to ne sviđa, imate sasvim dovoljan broj i drugih opcija, tanjira, sidra, četvoroseda. U Bad Kleinkirchheimu dominiraju staze crvene boje, koje su odlične za neko ko je prosječan skijaš, kao recimo ja. Ukoliko imate početnike u društvu ili ste i vi početnik, naići ćete na jako mali broj plavih staza, gde ćete se osjećati komfortno. Možda samo 2-3. Ukoliko je to slučaj sa vama, Kopaonik ili neko drugo skijalište sa lakšim stazama je bolji izbor za vas. Ono što je također drugačije je to što nećete kao na kopu jednom parkirati auto i zaboraviti na njega. Apartmanske kuće uglavnom imaju prostrane parkinge ispred sebe, dok se i na polozištima gondola nalaze relativno prostrani parkinzi gde nije bio preveliki problem pronaći mesto. Dakle, auto se aktivno koristi, pošto Bad Kleinkirchheim nije toliko koncentrisan na jednom mestu. Auto će vam svakako biti potreban za odlazak u supermarket ili do termalnih bazena. Bad Kleinkirchheim nije neko preterano fancy ili ušminkano mesto, ali cene su svakako veće nego kod nas, za nekih 20 do 30%. Sve informacije o ski pasu, stazama i žičarama možete pronaći na ovom sajtu. Regularni ski pas od 6 dana u januaru 2024. godine je koštao 313 € za odraslu osobu, deca od 6 do 14 godina pola od toga. Ski pas se najčešće nudi u kombinaciji sa ulaskom u Thermal Romerbad, to jest spa sa termalnim bazenima. Cena za ski pas od 6 dana plus pristup bazenima iznosi 431 €. Ali tu obratite pažnju, ako malo bolje pretražite sajt, možete pronaći i promotivnu ponudu za kupovinu ski pasa po ceni od 313 € plus 3 ulaska na bazene besplatno. Postoje i druge promocije koje vam mogu koristiti. Na primjer, neki hoteli i apartmani imaju dogovor da za njihove goste ski pas za decu do 6 godina bude besplatan. Tako da istražite i proverite šta je trenutno aktualno. Možete dosta uštediti. Što se tiče samog ski pasa, možete ga bez problema kupiti i na licu mesta, bez slikanja i bez bilo kakvih provera. Naravno, kada jednom aktivirate karticu, sistem vas kontroliše i fotografiše na ulazu na svaku žičaru. Ipak postoji jedna opcija kada možete deliti ski pas. Ako ste mladi bračni par sa bebom, otac i majka mogu naizmenično koristiti jedan ski pas. Zaista simpatično, zar ne? Poseta bazenima sa toplom vodom sigurno će upotpuniti vaš doživljaj u Bad Kleinkirchheimu. Bad znači banja, Klein znači mala, a Kirch znači crkva. Bad Kleinkirchheim manje više znači banja kod male crkve. Bazeni u Thermal Romerbad su lepo opremljeni. Imaju dovoljan broj ormarića, ležaljki i simpatičan ugođaj. Ipak očekujte gužvu i decu koja vrište i trče okolo mnogo pre nego relaksaciju, miru i tišini. Vikendno postoji i scena gde se održavaju koncerti na otvorenom i oni zvuče onako egzotično i zabavno. Jedina mana je bila to što je napolju bilo -10. Ako nađete vremena, možete otići do obližnjeg Milštadskog jezera, mada mislim da je tamo mnogo lepše življe leti. Tu je i shopping mall u gradu Bilah, naravno ko baš ne može bez shoppinga.
Cene u supermarketima u Batlenkirchheimu su slične kao one u Beogradu, dok su cene na stazi i u kafanama nešto više od onih na Kopaoniku. Pivo 6 eura, pite sa jabukama i borovnicama oko 8 eura, glavno jelo od 10 do 20 do nebo je granica. Kvalitet smještaja je generalno veći nego na Kopaoniku, što opravdava i nešto veće cene. Ono što svakako nije dobra ideja je iznajmljivanje ski opreme u Batlenkirchheimu. Cene se kreću od 50 eura dnevno, tako da to za 6 dana može biti i čitavih 300 eura po kompletu. Za taj novac se u Beogradu može kupiti sasvim pristojna polovna oprema koja će vam ostati za budućnost. Ali skijanje vam zaista može biti bajkovito. Ski staza ima 35, a ski liftova ima 25 komada. Staze su brojne i prostrane, tako da nema gužve i čekanja na žičarama. Ok, na stazi može biti i ovako, ali to se brzo raščisti. Možete uživati za sve pare, a možete i eksperimentisati u skladu sa svojim skijaškim znanjem. Naravno, ako previše eksperimentišete, može vam se desiti da helikopter dođe po vas. Bolje helikopter nego pas Bernardinac. Ne znam da li se helikopter posle naplati i koliko košta, ali utešno je znati da i ta opcija postoji. U svakom slučaju, po meni, Batlenkirchheim nije mesto za početnike zbog malog broja plavih staza. Nije ni za eksperte zbog malog broja crnih, ali za skijaše srednjeg nivoa to je pravi raj. Ako ste neki baš veliki fan skijanja i skijaša, u njemu možete skijati sa legendom austrijskog skijanja. Franz Klammer je olimpijski prvak u spustu iz 1976. godine i 3 puta sportista godine u Austriji. Da, trebate biti jako stari da biste se toga sećali, stariji čak i od mene. Za kraj kratak info o putovanju. Od Beograda do Batlenkirchheima ima 656 km, to znači oko 6,5 sati vožnje, plus granice i odmori. Kroz Hrvatsku platit ćete drumarinu po 20 eura u odlasku i u povratku. Za Sloveniju ćete morati 2 puta da kupite vinjetu od 15 eura za 7 dana, ako idete na 7 dana. Pošto ako krenete u subotu i kupite vinjetu u 5 popodne, ona će prestati da vam važi u petak u ponoć. Što će reći 7 dana nije 7 dana. U Austriji vinjeta za 10 dana će vas koštati 11 eura. Dakle, sram vas bilo Slovenci. Još dodajte tunel kroz Karavanke 2 puta po 8 eura. Dakle, samo za puteve i tunele računajte malčice manje od 100 eura. Niko nije rekao da je skijanje jeftino. I još jedan savjet za one koji su izdržali do kraja videa. Ako kupujete gorivo na automatskoj pumpi u Batlenkirchheimu, procedura je sljedeća. Izaberite sa kojeg aparata ćete sipati gorivo zavisno od toga koje gorivo trošite. Automat će vam tražiti da očitate karticu, potom da unesete PIN i onda sledi mali šok. Sistem će rezervisati 150 eura na vašoj kartici. Nemojte se zbuniti kao ja, nego samo odaberite sa kojeg mesta za točenje ćete sipati gorivo. Sipajte za 50 eura, to će biti registrovano, dobit ćete račun. I sutradan će vam sistem naplatiti 50 eura, a 100 eura će vam osloboditi i bit će sve ok. Problem nastaje ako kao ja date karticu, skinu vam 150 eura i ne uradite ništa. Istekne vam vreme za reagovanje, a pare im se tamo zaglave kao sumnjive. Ja još razmenjujem mailove sa njima i čekam moje novce nazad. Ali sve u svemu, skijanje u Batlenkirchheimu isplati se. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.